ماذا الأقواط أحمد؟ الأغواط نورمالمون درنا كاسة تاع خليفي هذيك يقول لك أقواط قواطين. أي الأغواط غير الأقواط إن شاء الله. يا صالح مرزوقي الله يعظم أجرك. System of neural activity that creates our world, there is no difference between dreaming a perception and action, and actually the waking perception and action. لازم فيها حيثية جدا جوهرها والمباح توفر هنا. على ما تعتمد الجوهرية؟ تعتمد على ثلاث أشياء. أول حاجة تعتمد عليها هي استعمال اللغة الأم. لأن المقروحات تاعي في الدكتوراه لوتيليزاسيون دو لانغ ماتيرنيل بور اونسيني ألف. استعمال اللغة الأم في تعلم لغة ثانية. يا شيخ أحمد صاحبي إنه ممنوع. الاختصاص تاعك وتنوي تخدم. باراميديكال هذا فرنساوي. ولا نسمي الدنيا اللي دايرة بك بالفرنساوي. هي سبحان الله. أنا كنت اسم نحيت لي صوتي ونحيت لي النبرة نتاعي ونحيت لي لغتي وبدلت لي اسمي. ما واش خليت؟ يا بدل لي شكلي وخلاص. إذا هو يحوس إلى شخص واحد آخر. أنا البارحة حضرت رينيون راني دوك نحضر راح نحضر. البارح شريت طوموبيل راني نشري راح نشري. حيت الأخرى هذيك ما عندهاش علاقة. هذيك تاع المناشير. هذه صفة عامة كطبيب كانجينيور مش هنا ولا كمهندس في مجال معين ولا أي مجال المفروض يحتاج واحد التسليم. الأخرى تحط لمواليها. حنا داروها لنا في الطريق كل بسطاكن. حطوا ستاجير. أبي شكون أبي؟ مون بير. Mon père, je suis ingénieur, je suis professeur, voilà, très bien. Je suis au Réunion, très bien. Je suis prof. Heureux, bravo. Je suis à l'aise. Je suis ingénieur système. Très bien. Je suis enfant. Je suis en forme, très bien. Je suis infirmière, étudiante. Je suis, نقول لهم souligne le verbe. صح ولا؟ يروحوا الأولاد يسوليني سوي. صح هو مش مقتنع على باله بلي مش صح. ما يديرها لك خلاص قلت لي أنت فارم نعطيك فارم. ما كاينش أصلا جملة اسمية يا ناس. كيف تقول لي راه فارم؟ أصلا جملة اسمية. جي trouvé mon père هذه ولا مكتوبة تحت. devant la porte. مرحبا.
اكسون نحل الار هذيك نحل الار كاع ندير اكسون نحل الار نحل كل ار وهذيك الاخر ندير اكسون ونرجعوا ان شاء الله وانما ارجع اخذ الوقت وتبروبوزي له انت ولا نابورت هذا هو. انا حبيت كي نجي مع واحد راه ديجا شاف خلاص ميم لي كيستيون تاعو ديجا انا قلت منهم انا هما يبريباريو عارف واش راه يحكي كي شافها وش باع وشاف الناس كيفاش تدير الكومونتير في الفيسبوك عرف واش كاين ولا هو يسانتيريز دو بروبوزي الوقت. الله يصح بالصحة غزاوكم تاع المسيدة. مرحبا بهم اللي يخدم كاع مرحبا يخدموا يعطيهم الصحة. نو اغوش هذه الدخلة تاعش جميعا. هذه منا بركتها من كل جميع. كل كيف مالغري انت مع الفيرب جامي تلقى جو مونت il مونت كيف ولا ال مونت ما بال وين ما كتبوا برك تبان بلي لازم راه مصدر مع الاحترام لي مون رابور ولا جو انا بريزونتي مون رابور ولا نعرف. Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Hagali, qui discute ou bien... Bon, on va commencer. Hier... Sorti, je suis allé au travail pour... Je suis allé au travail. Après tout ça, je suis allé à mon travail. À mon travail. Pour demander une permission de sortir. ما سمعناش ايق انا سمعت sorti. De sortir, parce que l'intelligence... مكتوبة très bien. Et enfin, après 5 jours, j'espère être un homme qui maîtrise bien le français. Et merci. Bravo. مش عليه مكتوب هني يعطوا حارة عليه. Je me présente mon rapport. برك مريم برك قولي لنا كلش تعلموا في العاد هذا عاد واش ديري واش. Aujourd'hui, jeudi le 26 avril 2018, à bonne heure, j'ai fait des ablutions, puis j'ai prié. J'ai rencontré mes collègues, nous avons discuté du travail du jour et j'ai donné l'excuse. Je me présente, je m'appelle Abdel Samir. Mon histoire, elle est commencée depuis mon enfance. Quand j'avais 8 ans, le temps de... Mais c'est moi qui j'étais dans le cadre. Le temps d'apprendre la langue française. J'étais savoir souligner les phrases et sélectionner les verbes dans un cadre. Mais c'est moi que j'étais dans le cadre. Seulement, ils vont mémoriser. J'ai pris le français avec une méthode Jordan et j'ai écrit 7 lignes. Je deviendrai rose en rose. Avec le français. اروح تيتر هاي مون histoire avec le français هاي سكر الجملة هذه وهبط خلاص زيد Quand درت بدي عادي ايه j'avais معناها كي حولت لكم الاتي للباسي يبقى ثاني من قدامه الاسماء برك. ولا مش فاهمين كي نقول جو سي بروفيسور درك ومن بعد قلت لكم جيتي بصح تبقى بروفيسور اسم ومن بعد قلت لكم جو سوي اون كلاس ومن بعد في الماضي جيتي على ميزون اسماء ما نديروش الفعل ما درتلكمش انا الفعل
معناها تحط الفعل من الماضي عادي كيما اللي درناه افور ولا اتر برك J'étais. ما كاش من تحت الايتي كاع J'ai. Bonjour pour tout le monde. Je me présente. Je suis Madame Benarous Zohra. Je suis inspectrice pédagogique à l'école de formation paramédicale de la Guadeloupe. J'ai une expérience de 23 ans de service. Je suis mariée et j'ai 3 enfants. J'ai fait le rapport de la journée du 26/4/2018. Le 26/4/2018, je me suis réveillée à 6 heures du matin. J'ai fait mes ablutions pour prier. Puis j'ai préparé le petit déjeuner à ma famille. À 7 heures du matin, j'ai réveillé mes enfants. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble en famille. Puis j'ai préparé les enfants pour aller à l'école. Et après, je me suis préparée au travail, qui est juste à côté de ma maison, parce que j'habite dans un logement de fonction dans l'école de formation paramédicale. À 8 heures, à mon bureau, j'ai préparé le programme hebdomadaire de la formation théorique et pratique de mes élèves et je l'ai affiché au tableau d'affichage. À 8h45, j'ai pris un taxi pour aller au centre islamique pour commencer les cours de français de Joubaria par le professeur Joubar Ahmed, spécialiste en didactique. La matinée, nous avons appris beaucoup de choses et à la fois, vraiment, nous avons passé du temps agréable et précieux, plein d'informations utiles. À midi, c'était la fin de la première séance. L'après-midi, après avoir déjeuné, j'ai prié le Dohr et j'ai lavé les vaisselles. Puis à 14 heures, je retournais au centre islamique pour suivre la deuxième séance des cours de Joubaria jusqu'aux 17 heures. L'importance de cette formation méthodique est précieuse. Je me suis retournée à la maison, j'ai préparé le café au lait à mes enfants, puis j'ai rendu visite à ma belle-sœur et on a dîné ensemble. À 8 heures du soir, j'ai demandé à mes enfants de réviser leurs cours d'aujourd'hui. Ils ont refusé à cause du week-end et qu'ils veulent regarder des dessins animés à la télévision. J'ai accepté leur choix. À 11 heures du soir, j'ai commencé de faire mes devoirs de Joubaria, les résumés et le rapport de la journée. À minuit 30, j'ai terminé mes devoirs et à demain, Inch'Allah. En conclusion, et après 6 heures, j'ai pu écrire un rapport concernant la méthode de Joubaria de M. Joubar Ahmed, professeur en didactique. Chez eux, E-U-X, E بعد U بعد X تصبح شيزو إنهم في دارهم شيزو وبالأخرى شيزان ويسم على ما تصرفش لأنه بور حتى يكون 10 الأفعال بور كوموندي أونفويي بارلي تبقى بور هكذا لأن معطوف تليفون بعد Très bien, fais comme d'habitude, à tout à l'heure. وبعدها تفوت حتى تقطع الصورة عاود سيها بركية Bonjour madame. Comment allez-vous? toujours présenter روحك وبعد كيما نحكي معاك. Quoi? بريزونتي روحك دائما ديما نقول بريزونتي روحك وبعد خلي تهضر معاك. J'ai 33 ans, j'ai vécu à la Guadeloupe, c'est une ville sud de l'Algérie. Tout jeune, à entendre et à apprendre de nouvelles langues, c'est très très bien. À votre tour. À votre tour. Et je suis. J'ai 30 ans, presque 30 ans. Et en débutant, je vous remercie pour votre participation. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bouzid Moussa.
je n'ai 35 ans. J'habite à Gerdaya, au sud des enfants. Première, il s'appelle Ryan. Le deuxième, il s'appelle Imad. ونجاح لهذه الدورة المهمة في المركز الثقافي الإسلامي. يسعى المركز الثقافي الإسلامي ويسره أيضا أن تمنح لسيد الدكتور أحمد جوبر هذه الشهادة اعترافا وتقديرا لما قدمه ويقدمه في تعليم اللغة الفرنسية بالطريقة الجوبرية. التقليد وباغي محافظه، والشيء اللي جميل جدا لاكاي الترحيب اللي لقيناه مع الاغواط. ومش معناه هنا مش عارف نقول بالضروره لاننا